Hey guys, welcome to Education for You. Guys, this is the third practice paper for Apdcl and all Assam exams for computer knowledge. Okay, this paper or these questions you can also read for any kind of competitive exam where computer part is necessary. Okay, so let's start today's paper. Question number 1 is, which function is in an Excel displays row data in a column or column data in a row? Okay, Excel or kotha yat hudise Excel or kuntu function e row data column or column data row ki kora display kore. Options dia ase apunar hyperlinks, rows aro transpose. Okay, iare kuntu correct answer hobo. And correct answer is number C, transpose function. Then you can convert existing Excel worksheet data and charts to HTML document by using the okay jodi apunar ekhon worksheet Excel or apuni worksheet ekhon banaise aru worksheetor data aru chartor jodi apuni HTML document loke change koribo bisare to apuni কি ইউজ কৰিব পাৰে অপচন দিয়া আছে ইন্টাৰনেট উইজাৰ্ড ইন্টাৰনেট এসিস্টেন্ট উইজাৰ্ড আৰু এক্সপোৰ্ট উইজাৰ্ড এন্ড কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ নম্বৰ বি ইন্টাৰনেট এসিস্টেন্ট উইজাৰ্ড okay next is what term describes a background that appears a grainy non smooth surface okay so kuntu term e eta grainy non smooth surface eta ki kore apunak appear korai ba background to enikwa dekhwai options dia ase pattern gradient texture and correct answer is number B gradient then which among is not associated with spelling dialog box or hete kuntu associate no hoy edit ignore all ignore and change okay a options ketar bitorot kuntu spelling dialog box or associated no hoy and number A edit to ki no hoy spelling dialog box or logot associate no hoy next is to open an existing workbook click the open button on the dash toolbar okay a workbook ehon existing already mane prepared aru existing apuni banai thoise eta excel workbook ehon complete korise so apuni kuntu button ki koribo pare toolbarot click koribo pare options dia ase format standard and formatting and B number is the correct one standard button apuni ki koribo pare click koribo pare next is which file format can be added to a powerpoint show eta gane kuntu file format apuni add koribo pare .gif .jpg .wav and all the above and correct answer is number D all of the above gute kite ami ki koribo paro add koribo paro powerpoint show koribor kane then how to select one hyperlink after another during a slide presentation at a slide presentation or kane apuni eta hyperlink okay how to select one hyperlink after another eta hyperlink aneta hyperlink apuni already select korise aru aneta jodi apuni hyperlink select koribo pare khuje slide presentation so apuni ki koribo pare control k control d aru tab yare kuntu click koribo pare and number c tab apuni tab key to ki koribo pare press koribo pare then to print powerpoint presentation press to print koribo kane powerpoint apuni presentation eta banaise to print koribo kane kuntu apuni ki koribo press koribo control p control s control a and correct answer is number A control p then to edit a chart we can chart eta edit koribo kane apuni ki koribo pare click and drag the chart object double click the chart object তো chart এখন edit koribo kane apuni ki koribo lagibo number B to double click the chart object double click korile hol eto junhi jaga apuni edit koribo bisare ta double click korile apuni edit koribo paribo and which type of fonts are best suit for titles and headlines er kane kuntu type of font best suitable hoy sans serif fonts picture fonts or text fonts and number A is the correct answer next question which key can be used to view slideshow view koribo kane kuntu key use koribo
কি কৰি আপুনি কৰিব পাৰে F5 F2 and F8 কোনটো কি আপুনি ইউজ কৰি স্লাইড শ্ব ভিউ কৰিব পাৰে আনসাৰ নম্বৰ A F5 আপুনি কি কৰিব পাৰে ক্লিক কৰিলে আপুনি এটো প্ৰেছ কৰিলে F5 স্লাইড শ্ব ভিউ হৈ যাব দেন হাউ ক্যান উই ভিউ স্লাইড শ্ব ৰিপিটেড কন্টিনিউয়াছলি স্লাইড শ্ব এটা আপুনি কন্টিনিউয়াছলি যদি টু ৰিপিটেডলি চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়া কেনেকৈ কৰিব বিচাৰে পাৰে ৰিপিট কন্টিনিউয়াছলি লুপ কন্টিনিউয়াছলি until escape or loop more B number is the correct one then how can we stop a slideshow eta soli ase apni stop keneke koribo press the right arrow press control A press escape and C is the correct answer press escape then the spelling dialog box can be involved by choosing spelling from dash menu tools view or file and correct answer is number 8 tools menu then which key do you press to check spelling check koribo kane ki ami use press koribo paro F9 F7 and F3 and correct answer is number B F7 press korile apuni spelling check koribo pare then PowerPoint charts can have ki thakibo pare PowerPoint or chartot title text graph drawn object thakibo pare shapes then clip art drawn art visual or any of the above and answer is apunar number D yare jikono etai thakibo pare any of the above D number is the correct answer to open the existing presentation eta open koribo karone apuni ki press koribo pare control A control O control L and correct answer is number B control O korile apunar presentation open hoi jabo ellipse motion is a predefined ellipse motion ki hoy the predefined design template ne color scheme ne animation scheme and answer number B is the correct answer color scheme then a file which contains ready-made styles that can be used for a presentation is called pre-formatting auto style and template so correct answer is number C so already jodi eta ready-made ki hoy apunar styles konobai banai thoi dise aru apuni abar presentation ot use koribo bisarise titia hitu ki buli koa hoy hitu template buli koa hoy then what is the maximum zoom percentage in Microsoft PowerPoint or maximum kimanoleke apuni zoom koribo pare these are the options and B number is the correct answer 400 leke apani zoom koribo pare maximum okay so these 20 are the questions for today's practice paper I hope apunaloke buji paise aru you can download the PDF PDF to apnal description box ot pai jabo tolot ekdom tolot pai jabo so tar pora apunaloke download koribo pare aru apunalokor karone eta notun news ami notun eta project eta ami kam kori aso so all recently ami ki korim hetu announce korim amar ki project ase aru apunaloke tar pora bahut khini benefit de hobo so apunaloke wait korok ami অতি হুনকালে হে নতুন প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম and it is only for you আপোনালোকৰ কাৰণে উদ্দেশ্যে বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো প্ৰেজেন্টেচনটো আমি এটা হে প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো so অতি হুনকালে লঞ্চ কৰিম please wait for it and support our work by liking aru subscribe koribo aru please beake comment ni dibo akiba bhul hoise apunalike koi dibo kisu mane je iman mane বেয়া কমেন্ট দিছে আৰু কি কম আৰু মানে এনেকুৱা কমেন্ট দিব নালাগে যেহেতু এটো এটা এডুকেশনাল চ্যানেল হয় এডুকেশনাল চ্যানেল তো আপুনি অকমান ভালকে কক যে ম্যাম এটো কোৱেশ্চনস আপোনাৰ প্ৰবলেম হৈছে বা এনেকুৱা কক কিন্তু জাস্ট কিছুমানে ইমান বেয়া কয় জাস্ট স্ল্যাং টাইপৰ ওয়ার্ডস কিছুমান ইউজ কৰি পেলাই কয় এইবোৰ কোৱাটো এটা এডুকেশনাল চ্যানেল এটা এডুকেশন চ্যানেল বুলি নহয় যিকোনো পাবলিক প্ল্যাটফৰ্মত আপোনালোকে এনেকৈ কোৱাটো মানে কি উচিত নহয় বুলি ভবা হয় ওকে প্লিজ নকব হেবোৰ এটো যেহেতু আমি নলেজ শেয়ার কৰাৰ কাৰণে আমি চ্যানেলটো বনাইছো ডেফিনেটলি ইয়াত কিবা মিস্টেকস থাকিব পাৰে আমিও মানুহ হয় তো আমিও শিকাই আছো আপোনালোকক আমিতো আৰু সৰ্বজ্ঞানী নহয় যে আমি যি সব জানিম সো আমিও নলেজবোৰ গেইন কৰিহে আপোনালোকৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি তাৰ মাজত দুই এটা ভুল ত্ৰুটি থাকিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় ওকে মানুহ মাত্ৰই ভুল হয় কিন্তু হেই বুলি এনেকুৱাকে কব নাপায় ওকে ফ্ৰেন্ডস প্লিজ কথাটো বুজিব আৰু আমাক সাপোৰ্ট কৰিব আৰু আগুৱাই যাৰ কাৰণে আমাক হেল্প কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব থ্যাংক ইউ এন্ড হ্যাভ আ নাইস ডে